अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में कुछ आमद। इमरान खान का एक खतरनाक मंसूबा सामने आने के बाद परवेज़ इलाही साहब के तोते क्या मतलब है सारा कुछ ही फ्लाई कर गया। अब उनको समझ नहीं लग रही कि मैंने क्या करना है, और यही वजह है कि आज गुजरात के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस कंटेनर के ऊपर नज़र नहीं आए जो हम पर इमरान खान साहब ने खिताब करना था, और वो भी गुजरात में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये दोनों अब हैं तो एक ही जगह पर, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे दरिया के दो मुख्तलिफ किनारे होते हैं, एक इस तरफ होता है एक इस तरफ होता है, दरमियान में पानी है। और अब ये पानी दिन ब दिन गहरा होता चला जा रहा है, और ये दरिया का जो पार्ट हैं ये अब चौड़े होते चले जा रहे हैं, और इनके दरमियान अब फासला कम होने की गुंजाइश ख़त्म होती चली जा रही है। क्योंकि इमरान खान साहब ने नवंबर में होने वाली जो एक अहम तरीन तैनाती है इसको मुतनाज़ा बनाने के लिए जो एक नया मंसूबा सोचा है, अब वो मंसूबा जिसके ऊपर उन्होंने काम का आगाज़ कर दिया है और उसकी भिनक पड़ गई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, और उसकी वजह से ये जो एकदम जिसे हम कह सकते हैं ना कि जो फासला है वो बढ़ गया। क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब ने अपने इस मंसूबे पर अमल दरामद कर दिया तो फिर इमरान खान साहब स्टैंड्स नोवेयर, फिर तो मुमकिन नहीं है कि आपको इमरान खान साहब किसी जगह पर नज़र आएँ। और कुछ इस किस्म की खबरें भी सामने आ रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से इस सूरत हाल में इमरान खान साहब के बारे में निजी जो महफिल होती है जहाँ पर उनके को करीबी दोस्त अहबाब बैठे होते हैं, वहाँ पर उन्होंने कुछ इमरान खान साहब के लिए नाज़ेबा तरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। ये कहते हैं ना बहुत पैड़े, अब समझ जाएं पैड़े से क्या मुराद है। उन्होंने वो वाले अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए हैं, बल्कि उनका ये जो रवैया है इमरान खान साहब का चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, उस रवैये के ऊपर भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब सख्त गुस्से में हैं। वो कहते हैं यार इन्हें सानू कमी समझ लिया, इस किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। और जो मिसट्रस्ट है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसकी तो मिसाल आज हमने खुद अपनी आंखों से देखी है, जहाँ पर ज़मान पार्क जहाँ पर इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं, वहाँ से पंजाब पुलिस को जो है ना उनकी हिफाजत से उससे दूर कर दिया गया है, और बाज़ाब्ता तौर पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का जो दस्ता है वो वहाँ पर पहुँच गया है, और उसने इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। पंजाब पुलिस पीछे चली गई है, और जनाब खैबर पख्तूनख्वा अब जो पुलिस है वो आकर इमरान खान साहब की जो हिफाजत है उसका ज़िम्मा उन्होंने ले लिया। यानी ये एक मिसट्रस्ट का इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता। इसके साथ साथ जो आज आपको पता है गुजरात के अंदर इमरान खान साहब ने ख़िताब करना था, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो वैसे ही आपको पता है अंदर से वो चीफ़ मिनिस्टर भी हैं, अंदर से वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो हर एक पार्टी चेयरमैन भी है, वो अपने आप को उस हर एक ओहदे के लिए ना मुकम्मल तौर पर फिट समझते हैं। और दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊँ कि आज वो थे गुजरात में। गुजरात किसका शहर है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब का। और बैठे वो कहाँ पर थे? जहाँ पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे बैठ के शाह महमूद कुरैशी साहब क्या फरमा रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत पीटीआई की है लेकिन हम बेबस हैं। और बेबस क्यों हैं? सीधी सी बात है जनाब, इमरान खान पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो सकी? क्योंकि जनाब इसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और डीजीसी के नाम थे। अच्छा जी भाई, डीजीसी के नाम थे तो क्या वह हुकूमत तो आपकी थी, आईजी कोई या सीसीपीओ को, किसी को भी डीपीओ को कहते कि जनाब एफआईआर लिख। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का फ़ोन गया होता तो एफआईआर दर्ज ना होती, फौरी तौर पर दर्ज होती। लेकिन ये बात सबको मालूम है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस एफआईआर को दर्ज ना होने का आर्डर दिए थे कि जनाब एली एफआईआर इस तरह दर्ज नहीं होनी। चले इसको भी अगर मैं छोड़ूं तो सीधी सी बात है कि अगर आपने कोई एफआईआर दर्ज करानी है तो आप उनको कहते हैं जनाब मुझे फ़लाँ जगह से ये चीज़ की इत्तला थी, फ़लाँ जगह पर इस चीज़ की इत्तला थी, फ़लाँ जगह पर इस चीज़ की इत्तला थी, और मेरे पास ये वाला एविडेंस है, और ये एविडेंस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेजा फलाने के जनाब ये वाली जो हरकत है मुझ पर कातिलाना हमले की, इसके अंदर फलां मुलव्वस हो सकता है। वो व्हाट्सएप मैसेज आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं और बात खत्म, एफआईआर दर्ज हो जाती। कोई ना कोई तो एविडेंस होता है, और उसी बेस पर एफआईआर दर्ज होनी थी, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस था ही नहीं, तो कहाँ से आती? बल्कि अगर आप गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब के मुख्तलिफ इंटरनेशनल, मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मीडिया को दिए जाने वाले उनके
के इंटरव्यूज़ देखें, चाहे वो CNN को इंटरव्यू है, चाहे वो TRT को इंटरव्यू है, चाहे वो DW यानी डोचे वेले को इंटरव्यू है, इन तमाम इंटरव्यूज़ के अंदर जो एक चीज़ कॉमन थी वो थी उनसे पूछे जाने वाला बार बार सवाल। और सवाल क्या था कि जनाब आप पर हमला हुआ? हाँ जी हमला हुआ। किसने किया? जी मैंने 3 नाम लिए थे। अच्छा जी आपने 3 नाम लिए थे, तो आपके पास इसका सबूत क्या है? सबूत मेरे पास कोई नहीं है। अच्छा जी सबूत क्यों नहीं है? वो पुराने वाक़यात, ये माजी पे फ़लाँ जब वक्त पे ये हुआ था, फ़लाँ वक्त पे ये हुआ था, 200 साल पुराने क्रिकेट के वाक़यात, न्यूट्रल्स को मैं लेके आया था, न्यूट्रल अंपायर्स मैंने मुतारफ़ कराए थे। इसके अलावा कुछ भी जो सवाल का जवाब था ना वो नहीं दिया जा सका। बल्कि एक इंटरव्यू के अंदर मैंने देखा क्लिप, एक मुझे भेजा किसी ने, तो वहाँ पर जो एक दिलचस्प बात थी कि जब इमरान खान साहब से बार बार सवाल पूछा गया तो इमरान खान साहब के मुंह से निकल गई बात ना, बाद बंदे से निकल जाती बात। 2 बातें इंपॉर्टेंट। एक तो उनका ये कहना था कि मैं चूँकि मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका हूँ 3.5 साल, लिहाजा मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि ये एजेंसी के अंदर काम कैसे होते हैं। भाई आपको तो पता है कि तुसी तो सारे काम लेते हैं, आपने कौन सा काम है? FIR आपने दर्ज कराई, पॉलिटिकल लीडर को आपने उठवाया, पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने जेलों में भिजवाया, नैब को आपने रबर स्टैंप के लिए यूज़ किया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के बारे में जो वीडियो थी तैयबा ज़मीर गुल वाली, वो वीडियो आपने इस्तेमाल की। चेयरमैन नैब को कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में आप लेके आए। जो DG FIA बशीर मेमन साहब थे साबिक, उनका जो बयानात हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, बल्कि वो गाली गलूच वाले वाक़यात भी अब तो ऑन रिकॉर्ड हैं। लिहाजा हर एक एजेंसी जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर थी उसको किस तरीके से इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया, चाहे वो असम्बली हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो, हर एक जगह पर इमरान खान साहब ने अपना ये वाला रोल है उसको इस्तेमाल किया। लिहाजा उनको तो एजेंसी को कैसे इस्तेमाल करना है वो आता है, ये बात समझ में आती है। फिर वो ये कहते हैं कि मेरे पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन अगर ये जो अदालत है जिसके लिए ख़त लिखा हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, अगर इन्होंने मुझको तलब किया तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और जाकर उनको सरकमस्टांशियल एविडेंसेस दूंगा, यानी वाक़याती शहादतें। अब ये वाक़याती शहादतें क्या होती हैं जी? वाक़याती शहादतें ये होती हैं कि मैंने रहीम यार खान में जलसा किया था, रहीम यार खान के जलसे के अंदर मैंने इस बात का इंकशाफ किया था, मैंने उसके बाद जनाब मियाँ वाली में जलसा किया था, मियाँ वाली के जलसे के अंदर मैंने इस बात का इंकशाफ किया था कि कोई मजहबी जुनूनी मुझ पर हमला करेगा। लिहाजा ये जो वाक़याती शहादत के तौर पर मेरे ये जो खिताबात हैं इनको शहादत के तौर पर तस्लीम किया जाए और मुझको क्लीन चिट दी जाए, और ये जो 3 नाम मैंने दिए हैं इन 3 नामों को जो है वो टारगेट करके इन्होंने तुम दो, बस इसके अलावा उनका कोई और मामला नहीं है। अब इस सारी गेम के अंदर चूँकि अब होती जा रही है नाकामी, और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं वो फासला इख्तियार करते जा रहे हैं, और फासले की वजूहात हैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सामने आ रही हैं, और उन वजूहात में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आ रही है वो एक ये FIR वाला मामला है, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का एक प्लान है जो नवंबर में ही होने वाली अपॉइंटमेंट के हवाले से है, और वो उसके लिए वो इस मामले को मुतनाज़ा बनाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, और 2 ऑप्शंस उन्होंने अपने पास रख ली हैं। एक ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफिस को इस्तेमाल करना, और प्रेसिडेंट ऑफिस को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि कोई भी समरी अगर जाए, क्योंकि ये एक जिसे हम कह सकते हैं SOPs का हिस्सा है कि प्राइम मिनिस्टर से जो अपॉइंटमेंट है उसकी समरी जाएगी, सदर साहब चूँकि सुप्रीम कमांडर भी हैं वो उस समरी की मंजूरी देंगे, और उसके बाद फिर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से। अब जो है इमरान खान साहब ने जो लॉयल्टी टेस्ट, मैं बार बार आपसे बात करता हूँ लॉयल्टी टेस्ट की, वो जो लॉयल्टी टेस्ट लेना है आरिफ अलवी साहब से वो यही लेना है कि जनाब ये समरी आएगी तो तू समरी नू रोक लेना। अब ये वाली समरी रोकने से आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि अगर 29 नवंबर से पहले समरी जाती है, और यकीनी तौर पर जाएगी, और 29 नवंबर से पहले वो समरी के ऊपर सदर साहब दस्तखत नहीं करते, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 25 दिन तक 15 दिन तक इंतज़ार किया जाए जो कवायद के मुताबिक है। ऑल्दो कि मेरा ये ख्याल है कि इस सीन के अंदर इस बात की प्रेसिडेंट साहब के पास ये गुंजाइश नहीं है, ये देयर एंड देन वाली सिचुएशन है। जैसे ही समरी आएगी सदर साहब पाबंद होंगे उसको मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी करने पर, क्योंकि 29 नवंबर के बाद एक दिन के लिए भी ये ओहदा खाली नहीं रह सकता। लिहाजा
یہ ایک لائلٹی ٹیسٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تب تو آپ نے اس کو روک کے دکھانا ہے۔ اب اگر یہ والا منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا اور عمران خان صاحب اگر جس بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں شخص بن جائے گا نیا COAS، اگر ان کے خدشات کے مطابق ہی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو عمران خان صاحب نے ایک پلان بی بھی تیار کر رکھا ہے، اور پلان بی ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کے لیے ایک پٹیشن ہے، اس کو تیار کرایا جا رہا ہے نہایت خاموشی سے، اور یہ باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ جمع نہیں کرائی جائے گی، بلکہ کسی بھی عام شہری سے، کسی بھی وکیل کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے۔ اس وقت ان کے پاس وکلا کو بھی تو اچھے خاصے بھی انہوں نے دیے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے پیسے، تو وہ کسی بھی طریقے سے یہ وہاں پر داخل بھی کرائی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کو متنازع بھی بنایا جا سکتا ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے خود اپنے دور میں جب چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس کو جو ہے وہ متنازع بنانے کی کوشش کی تھی، خود ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر۔ ایک نوٹیفیکیشن جاتا تھا، عدالت اعتراض لگاتی تھی، پھر دوسرا نوٹیفیکیشن جاتا تھا، پھر اعتراض لکھتا تھا، پھر تیسرا نوٹیفیکیشن جاتا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کون سا نوٹیفیکیشن جانا ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان کے اندر یہ والی اہم ترین جو ایکسٹینشن تھی اس کے اوپر کوسچن مارکس لگے، اور یہ کہا گیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر خود سپریم کورٹ آف پاکستان کو راستہ دینا پڑا، ان کو یہ کہنا پڑا کہ جناب اس معاملے کو آپ تاڑے کو نہیں ہونا نوٹیفیکیشن، آپ اس کو لے جائیں پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کے اندر جا کے اس معاملے کو سیٹل کریں، اور پھر خود سپریم کورٹ آف پاکستان کو 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن دینا پڑی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، اور اس کے بعد یہ معاملہ گیا پارلیمنٹ کے اندر۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ چیز پاس ہو گئی جس کے بارے میں خود عمران خان صاحب کے شاید وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جناب یہ والا کام بھی ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر ایکسٹینشن کے بعد جو ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ 60 سال کی بجائے ہوگی 64 سال۔ اب جو بھی چیف آف آرمی سٹاف ہوگا وہ 64 سال کی عمر تک چیف آف آرمی سٹاف رہ سکتا ہے، اس کے بعد وہ نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا یہ والی جو سچویشن ہے، یہ جو ڈیولپ کرنا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف چاہے وہ FIR میں DGC کا نام ہو یا نئے آنے والے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہو، عمران خان صاحب کا اس وقت جو ساری کی ساری پولیٹیکل موو چل رہی ہے بظاہر وہ صرف اور صرف اسی ایک تقرری کے اوپر گھوم رہی ہے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب ہیں لاہور میں، پنجاب میں بیٹھے ہیں، اور یہ اس وقت بہت بڑی درد سر بنی ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے، کیونکہ جو سچویشن ہے وہاں پر وہ پنجاب کے تمام تر وسائل کو استعمال کیا جا رہا ہے نا، جو اس وقت پنڈی کے اندر ہوا پنجاب کی گورنمنٹ کو استعمال کیا گیا۔ آلدو لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے آج وہاں کے DC اور جو AC ہے راول پنڈی، اس کی اچھی خاصی کلاس لیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز ہیں، یہ کس طریقے سے آپ نے سڑکوں کو بند ہونے دیا، بلکہ پولیس کا وہاں پہ پہرا لگایا۔ انہوں نے ہائی کورٹ نے بڑے غصے کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پنجاب کے جو ریسورسز ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے احتجاج کے لیے، اور یقینی طور پر یہ والی جو صورتحال ہے یہ پرویز الہی صاحب کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ جہاں پر الائنمنٹ رکھتے ہیں یہ والی صورتحال اس الائنمنٹ کے بالکل اپوزٹ ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں ان کا چودھری پرویز الہی صاحب کو بڑا ادراک ہے۔ اور اگر لاہور میں بیٹھتے ہوئے، پنجاب کے کیپٹل میں بیٹھتے ہوئے اگر عمران خان صاحب یہ والا کھیل کھیلیں گے، ایسی پٹیشنوں کو تیار کرائیں گے اور ڈائریکشنز دیں گے باضابطہ طور پر، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بھئی ایک نہ ایک دن پھر پنجاب گورنمنٹ کو کھل کے سامنے آنا پڑے گا، یہی کرنا پڑے گا نا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کہیں گے کہ جناب تہاڈی مہربانی اپنا جو ہے رخت سفر اٹھائیں، اور اسی لیے جو یہاں پر جو زمان پارک کی سیکیورٹی ہے وہ دے دی گئی ہے خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے، کہ یار یہ پنجاب پولیس پہ مجھے بھروسہ نہیں، کیا پتہ ہے منو اتھے گرفتار کر لیں۔ یہ سچویشن بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے نا، اگر یہ گیم حد سے آگے بڑھتی ہے، کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، تو پھر یہ والا آپشن آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، یہ والا آپشن نے پھر ایگزیکیوٹ ہونا ہے، اور جب یہ والا آپشن ایگزیکیوٹ ہونا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ پیش بندیاں ضروری ہے۔ وہاں پر جو آج سینڈ وال بنائی گئی ہے، وہاں پر جو آج ریت کی بوریاں رکھی گئی ہیں، پھر ایک خاص الرٹ جاری کرایا گیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب پر دوسرا حملہ ہو سکتا ہے، پھر وہاں پر جو سیکیورٹی ہے
وہ خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے یہ تمام چیزیں اس سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جناب اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے نجی محافل میں عمران خان صاحب کے لیے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں, تو یہ خبر اگر یہاں تک پہنچ سکتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے عمران خان صاحب تک نہیں پہنچی ہوگی؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو گجرات کے کنٹینر پہ گجرات کی قیادت نظر نہیں آئی. وہ لاہور میں ہی بیٹھے رہے, وہ ادھر نہیں گئے. آلدو اگر عمران خان صاحب ہوتے تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب شاید چلے جاتے, لیکن اس کے بھی مجھے امکانات اب نظر نہیں آ رہے. فیوچر کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, جس طریقے کا عمران خان صاحب نے اپنا بنایا ہوا ہے ماحول اور مزاج, اس کے اندر تو یہ والا جو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کا, یہ مجھے زیادہ دیر تک چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور جس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں وہ بھی اسی سمت میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب, اے گل مک جانی ہے عمران خان صاحب کے راولپنڈی پہنچنے تک یا اسی دوران. یہ جو میڈ اینڈ بریک والی سچویشن ہے یہ ڈیولپ ہو گئی ہے. صرف میرا خیال ہے مونس الہی صاحب ہی رہ جانا عمران خان صاحب کے ساتھ, باقی دیکھتے ہیں اس پہ کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.